गोराया स्टेट एंड बिल्डर्स का अलजलील गार्डन हाउसिंग स्कीम में इफ्तिताह कर दिया गया। गोराया स्टेट एंड बिल्डर्स का अलजलील गार्डन हाउसिंग स्कीम में इफ्तिताह कर दिया। गोराया स्टेट एंड बिल्डर्स के सीईओ चौधरी इम्तियाज अली गोराया के वालिद चौधरी मोहम्मद बूटा गोराया और काशिफ वड़ाइच ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इस मौके पर अलजलील गार्डन हाउसिंग स्कीम के दीगर बिजनेस कम्युनिटी भी मौजूद थी, जिसमें मलिक नासिर, अब्दुल मुजीद वड़ाइच, राना फारूक, मलिक शुएब, आरिफ खोखर और चौधरी अहमद रजा गोराया शामिल थे। गोराया स्टेट एंड बिल्डर्स के सीईओ चौधरी इम्तियाज अली गोराया ने दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा किया और आखिर में दुआएं खैर की गई। चौथाई लेबॉर्ट्री की जानिब से पेसी से रजिस्टर्ड मजदूरों को सर्विसेज पर 40% रियायत मिलेगी। पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन और चौथाई लेबॉर्ट्री के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सूबाई वजीर और लेबर अंसर मुजीद खान ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी लेबर डॉक्टर सुहेल शहजाद, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी बिलाल हैदर भी मौजूद थे। वाइस कमिश्नर पेसी मोहम्मद अरशद और जीएम चुगताई लैब जवार शाह ने एमओयू पर दस्तखत किए। पंजाब मजदूर कार्ड मजदूर दोस्त इकदामात में से एक है। अंसर मुजीद मजदूर कार्ड के फवायद मजदूरों तक पहुंचाने का अमल जारी है। इस कार्य खैर में हिस्सा डालने पर चुगताई लैब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पंजाब हुकूमत ने मजदूरों की खिदमत के लिए तारीखी इकदाम उठाए हैं। मजदूर तबका हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मजदूरों की फलाह बहबूद मुल्क की तरक्की की जमानत है। मुआशरे के पसमानदा तबके की फलाह बहबूद पहली तरजीह है। मजदूर को बाइज्जत तरीके से रोजमर्रा की अशिया पर रियायत दी जाएगी। मजदूर कार्ड के जरिए खाने पीने की अशिया के अलावा कपड़ों जूतों के मशहूर ब्रांड्स पर भी रियायत मिलेगी। मजदूर कार्ड पर कपड़ों और जूतों के मुख्तलिफ ब्रांड 15 से 40% रियायत देने पर रजामंद है। सूबे के बड़े निजी तालीमी इदारे मजदूरों के बच्चों को 45% तक डिस्काउंट देंगे। अहमदपुर शर्किया के टोल प्लाजा चनी गोट रोड पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए और एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू मौके पर पहुंचकर तीनों को टीएचक्यू अस्पताल अहमदपुर शर्किया मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाइस बस अमला बस को छोड़कर मौके से फरार। हादसे में जख्मी होने वाले में मोहम्मद कासिम वल्द करीम खान जिसकी उम्र 55 साल है, जबकि हादसे में जाँ बहक होने वालों में अख्तर वल्द हमीद उम्र 35 साल, दूसरा हमीद वल्द नबी बख्श जिसकी उम्र 65 साल थी। तीनों का ताल्लुक एक ही खानदान से था जो कि चनीगोट के रिहायशी थे। लाहौर शालामार के इलाका बिशारत रोड नजद फर्नस मोड़ के करीब गैस सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी है और आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। मजीद कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए कोशिश जारी है। रेस्क्यू 1112 के जरिए जानी नुकसान की कोई तला मौसूल नहीं हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तफसीलात बताएंगे, जबकि थाना शालीमार एसपी सिविल लाइन भी मौके पर पहुंच गए। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, कहते हैं जहानत किसी की मेरास नहीं। इस बात का सबूत दिया है कसूर के एक छोटे से कस्बे में कायम निजी इदारे के नन्हे मुन्ने बच्चों ने, जिन्होंने अपनी शबाना रोज मेहनत से एक नुमाइश का एहतमाम किया। इस पर कसूर से नदीम अख्तर चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। ये कोई पाकिस्तान के बड़े शहर या पोश इलाके का स्कूल नहीं, बल्कि ये जिला कसूर के सरहदी इलाके का छोटा सा कस्बा खुड़िया का इलाका है, जहाँ पर मौजूद एक निजी इदारे के नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक नुमाइश का एहतमाम किया। स्कूल में मौजूद असातिज़ा और बच्चे कम वसाइल के बावजूद तालीम के हुसूल के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर ना तो कुछ ज्यादा खर्च आया और ना ही वालिदैन की जेब पर कोई बोझ पड़ा। प्लास्टिक की पुरानी बोतलों और चार्ट्स की मदद से तैयार मॉडल्स इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। शहरों में मौजूद महंगे तालीमी इदारों में भी ये सब कुछ मुमकिन नहीं, जो काम शहर से दूर अफ्तादा स्कूल में दाखिल बच्चे सरंजाम दे रहे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का इस्तेमाल किया गया था। कोट राधा किशन बाईपास के करीब मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे आ गई। ट्रक को क्रॉस करने के दौरान रोड खराब होने की वजह से बाइक स्लिप होकर ट्रक के नीचे घुस गई। एनी शाहिदीन। हादसे के नतीजे में सुंदर के नवाही इलाके का रिहायशी 28 साल शहजाद मौके पर जाँ बहक। मोटरसाइकिल पर 4 अफराद सवार थे, एक बच्चा, एक औरत और एक शख्स मौजूदाना तौर पर महफूज। मोटरसाइकिल सवार हुजरा शाह मुकीम से वापस घर सुंदर जाते हुए हादसे का शिकार हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ने लाश को ट्रॉमा सेंटर फूलनगर मुंतकिल कर दिया। कैसा था पत्थर का जमाना, ऐसा था पत्थर का जमाना,
قصور بجلی، نہ پانی، نہ گیس، صرف دھند ہی دھند۔ قصور شہر اور اس کے گرد و نواح میں شدید دھند کا راج۔ قصور میں صبح سویرے سے ہی اندرون شہر اور گرد و نواح دھند کی لپیٹ میں۔ دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم۔ قصور لاہور قصور روڈ، دیپال پور روڈ، ملتان روڈ، رائیونڈ روڈ پر شدید دھند۔ شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ دھند کے باعث شہر اور گرد و نواح میں مسلسل 15 گھنٹوں سے بجلی بند۔ بجلی غائب ہونے سے گیس پانی بھی غائب۔ اسکول جانے والے بچے، آفس جانے والے لوگ پانی نہ ہونے سے، گیس نہ ہونے سے شدید پریشان۔ وابڈہ حکام نے فون لائنیں بند کر دی، شہری پریشان۔ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز اور سی ای او پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی امجد علی اوان کی واسا لاہور کے سمارٹ میٹرنگ منصوبے کی تنصیب اور منظوری کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ شہریوں کے لیے ایک انقلابی منصوبے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ سی ای او امجد علی اوان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تعاون سے پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ لایا جا رہا ہے۔ امجد علی اوان موجودہ حالات میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبوں کی تکمیل بہترین عمل ہے۔ پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی اس طرز کے منصوبے لائیں گے۔ منصوبے کی منظوری پر لاہور کے شہریوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز۔ حکومت پنجاب بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب کو منصوبے کی منظوری کا کریڈٹ جاتا ہے اور منصوبے کے تخمینے سے 17% کم پر منصوبہ منظور کیا گیا۔ سرگودا میں قانون کے رکھوالوں کا قانون کے ساتھ ہی کھلواڑ، اغوا برائے تاوان کے گینگ بنا لیے۔ سرگودا میں شہریوں کو گھر، دکان اور عام شاہراہوں سے اٹھا کر تاوان بطور گیم وصول کرنے لگے۔ پولیس کے شیر جوانوں نے قانون کو جوتے کی نوک پر رکھ لیا۔ تھانہ بھیرا کے کانسٹیبل اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث نکلے اور ثناء اللہ نامی دکاندار کو مین بازار سے ہتھکڑی لگا کر تھانے لے جانے کی بجائے نجی ٹارچر سیل لے گئے۔ دونوں کانسٹیبل نوجوان دکاندار کو 8 گھنٹے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور 5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے رہے۔ شجاع آباد شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں جگہ جگہ دکانوں پر کھلا پیٹرول فروخت ہونے لگا۔ کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے۔ ذمہ دار کون ہوگا؟ محکمہ سول ڈیفنس اور متعلقہ حکام نے آنکھیں بند کر لی۔ عوامی سماجی حلقوں نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر ملتان، اسسٹنٹ کمشنر ناصر شہزاد ڈوگر اور اعلیٰ حکام سے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شجاع آباد شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں دکانداروں نے بالخصوص ملتان روڈ، جلال پور روڈ، خانگڑھ روڈ، بیرون ملتانی گیٹ، بستی ملوک روڈ، منگول چوک اور دیگر مضافاتی علاقوں منی پیٹرول پمپ بنا رکھے ہیں۔ جگہ جگہ کھلے پیٹرول کی فروخت جاری۔ کبھی بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے جس کا نقصان ارد گرد کی مارکیٹوں اور دکانداروں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ محکمہ سول ڈیفنس سمیت متعلقہ حکام کی جانب سے کھلا پیٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ لانا لمحہ فکریہ ہے۔ عوامی سماجی حلقوں نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر ملتان، اسسٹنٹ کمشنر ناصر شہزاد ڈوگر سے کھلا پیٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔